Mga ritason tiles lang to. Tingnan nyo naman. Oh, ritason tiles. Diba? Ganda. Wow, ano. Ayos na. Yan. Ayos na yung tiles na ano, yung ibang kulay na ano, yung mga basag-basag na tiles. Yan. Ano yan, puro scrap na tiles. Scrap yan, scrap. Scrap, puro scrap na tiles. Nabit sa wall.